हाय नमस्कार समस्त को शुभेच्छा और शुभ अभिनंदन मुझे प्रिय मोनालिसा प्रियदर्शिनी नंद आपण नहीं आसी आउ एक सुंदर नीतिवाणी निहाती भाव में आपको भल लगे। जड़े देश जड़े राजा थे से राजा राजा प्रसाद अत्यंत मनोरम और प्राचुर्य भरपूर थिला। राजा से बहुत गर्व अनुभव करते से भावुले जे मो राजा प्रसाद भली राजा प्रसाद ये देश में बा ये पृथ्वी रे केउठी नाही। स्वर्ग सुखर किसी कम नथिला राजा प्रसाद से मन अनेक गर्व एवं से निज गर्व अनुभव करी से जड़े पड़ोसी राज्य को निमंत्रण कले निज राज्य जे आस पड़ोसी राजा देखिकी जाओ मो राजा प्रसाद रे कौन सब अच्छी। विभिन्न प्रकार नर्तकी थिले हीरा लीला मोती माणिक सबू कांथ मानक खचा हो जाइथिला। सबुआड़े सुगंध रजनीगंधा कर्पूर एभली सुगंध चारिआडे स्वर्ग भली। तेणु आम जो कल्पना जो स्वर्ग बोली भावुचे से स्वर्ग तांकर कौन सी कम ना खाया पीवा ठू आरंभ कर गाधेया बसवा सबू किछि माने मिल जाउथिला। जमती आम आजिका डेट्रे 5 स्टार होटेल रे सबू अवेलेबल अच्छी से भली तांकर राजा प्रसाद थिला। से जड़े पड़ोसी राजा तांको निमंत्रण जनइले ना था रघुराज। से राजा तांको निमंत्रण रक्षा करी राजा प्रसाद रे आसी पहुँचिले। जिते पहुँचिले से गेट पाखरु तांको विभिन्न प्रकार फूल दे स्वागत कले। फूल बिछाई रथ तले फूल बिछाई देले पाद तले फूल बिछाई देले। दास दासी माने फूल पुष्पवृष्टि कले। आउे नर्तकी माने आगे नृत्य आरंभ करदे। ये भाव में अनेक जाकजमक स्वागत जनइले। ये स्वागत देखी सी भावुले जे रघुराज मन बहुत खुशी हो प्रफुल्लित हो जाए कि से रघुराज आड़ जो राजा चाहिए देखिले मन में खुशी ना मन विषाद ग्रस्त से किसी भाविला भाई लगिला। तथापि कि समय अपेक्षा कले। जो से राजा प्रसाद भीतर को गले से समय नर्तकी मान आगे डांस कले नृत्य कले एवं देखिले कांथ चारिपट खाली हीरा लीला मोती माणिक सब रत्न खचित होइछि। आउ सब देखुथा से सब देखुथा रघुराज जे सब होली राजा भी मुह गुड़ी चाहूता एवं खुशी हो। राजा भर को राजा प्रसाद भर को आसिले निश्चित खुशी हो। आ विभिन्न प्रकार रजनीगंधा मल्लीफुल एभली बास्ना सबुआड़े चारिआडे चतुर्पार्श्व पूरा बाष्पा विभूरित बास्ना विभूरित होउछि। तेणु से भाविले जे प्रकृत में जो राजा कहीं खुशी होना रघुराज राजा भाविले कि रघुराज कहीं खुशी होना एत फल एत विभिन्न प्रकार प्राचुर्य मो राजा प्रसाद स्वर्ग सुख भली होइछि तथापि रघुराज कहीं आज विषण्ण मन रे अछंती कारण कौन पुणी पचारे राजा राजा रघुराज आपण कहीं विषण्ण मन रे आपनकर कौन कमी रोचे मते कहतु मु आपनकर पूर्ण करी आपण कमी को। किंतु से किछि कहि न थांती से खाली चलु थांती। हठात रंधनशाला को नहीं जो खाइबा को परसा गला विभिन्न रकमर 100-200 प्रकार सब व्यंजन आनी आगे परसी देले जे राजा खातु बोली से मध्य किछि अल्प किछि खाई बास कहीदे किछि खाइबा मन बड़े ना। राजा आश्चर्य हो क्षण कोप आरंभ है राजा जे ये लोक कौन पाई एत विषण्ण किसी खाऊनी किसी माने हसुनी मुहरे हस ही ना खाली विषण्ण मन में बसुची माने कौन माने मोर ये जो प्राचुर्य देखिकी देह सहुनी ना से ईर्षार जलुंट ना कौन कारण कौन से ये विषय कारण खोजापी बहुत चेष्टा करें। तथापि से कहले राजा आउ कि असुविधा अच्छी आपंकर कि आप कहीं मन खुशी ना तथापि से किसी कहले। किसी समय पर राजा प्रसाद को नहीं गला पर जो आम सभा हुई राजा से जगह नहीं गोटे चेयर बसैले कहले राजा एबे भी तो कहतु ना मो राज्य रे वर्तमान स्वर्ग सुख मिलला कि नहीं आपण को एबे तो समय अच्छे आप कहतु। से कहले ना स्वर्ग सुख मिलना ये जो सुख जो जीवन आम मनीषर जीवन जो क्षणस्थायी से सुख कौन ये सुख तो क्षणस्थायी जोटी जीवन आमर दीर्घस्थायी नुहे ये सुखरे मिल कौन तेणु ये सब क्षणस्थायी। ये कथा कहला पर राजा आहरी रागिगले पूरा कोप हो गले पूरा क्षुब्ध हो गले कहले एमती कहीं से कहले बोली। तापर कहले देख बहुत कथा आपड़ कहते मत आप कहीं एमती उपदेश दौरान जोटा कि अजथा उपदेश वृथा उपदेश
ଆପଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କି ମୋ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସାଦରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଯାକ ଦେଖି ଆସ, ଏମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ କୋଉଠି ବି ମିଳିବନି। ଆପଣ କାହିଁକି ମୋତେ ବୃଥା ଉପଦେଶ ଦେଲେ? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମୟ ଅଛି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବହୁତ ରାଗିଗଲା ପରେ ରାଜା କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିବି, କଟଳକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିବା ପାଇଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ରାଜା ରଘୁରାଜା, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୋଭ ନାହିଁ କି? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏଇ ସୁଖ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି ଧମକ ଦେଇ କହିଲେ। ରାଜା ତଥାପି ରଘୁରାଜ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ନା, ଏସବୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଏସବୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ରାଜା, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଏଇଭଳି 3 ଥର କହିଲା ପରେ କଟଳକୁ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଶିରକୁ ଛେଦନ କରିଦିଅ। ତାପରେ ରାଜାଙ୍କର ଶିର ଛେଦନ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ରକ୍ତ ବୋହିଗଲା। ସମସ୍ତେ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଯେଉଁ ସଭାସଦରେ ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କାବା ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଲେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପରେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଗଲେ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ସେଇ ରାଜାଙ୍କ, ସେଇ ଯେଉଁ ରାଜା, ଗର୍ବୀ ରାଜା ଯାଇକି ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ନିଜକୁ ମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କି ନିଜ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖରେ ଭରପୁର। 5 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ରାଜା, ପଡ଼ୋଶୀ ଶତ୍ରୁ ରାଜା ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ସେଥିରେ କ'ଣ ପରାସ୍ତ ହେଲେ, ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ରଘୁରାଜଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଶିରକୁ ଛେଦନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ରାଜା ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ବାନ୍ଧିଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେଇ ରଘୁରାଜଙ୍କ କଥା। ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଧିକ୍କାର କଲେ ଯେ ରଘୁରାଜ ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଥିଲ, ତୁମେ ଠିକ୍ ହିଁ ଥିଲ, ତୁମେ ଠିକ୍ ଉପଦେଶ ମୋତେ ଦେଉଥିଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୂର୍ଖ ମୂଢ଼, ମୁଁ ସେଇ ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲି। ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲି, ଧନ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଯେ ମୋତେ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହିଁ ଯାଇଥିଲି, ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲି, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ମୋର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ହିଁ ହେଇଛି, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଏସବୁ ଯେଉଁ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଥିଲା ଏସବୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କାହାର ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ଆମର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ଧନ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ ସୁଖକୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବି ତାକୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି ଭାବିବା? ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେ ରଘୁରାଜଙ୍କ କଥା ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଠିକ୍ ଥିଲ। ସେହି ସମୟରେ କଟଳ ତାଙ୍କ ଶିରକୁ ଛେଦନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ସେଇ ଜାଗାରେ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟାରୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନ ସେଇଭଳି। ମଣିଷ ଜୀବନ କ'ଣ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବି ଆମେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି ଭାବିବାନି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁଠି ଆମର ଜୀବନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଆମେ ଆଜି ଅଛେ, କାଲିକି ଆମ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ କି ରହିବ ଆମେ ଜାଣିନେ। କାଲି କଥା ବି ଆମେ ଜାଣିନେ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପରର କଥା ବି ଆମେ ଜାଣିନେ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପରର କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ କି ଆମ ଜୀବନ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର, ଏଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଏତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? এই ধন সম্পত্তি পাই আমি বিভিন্ন প্রকার কুকর্ম করে চালিছে, মনিষ মারুছে, বহুত পরিবারକୁ ধ্বংস କରୁଛେ, গর্ব অহঙ্কারে বহুত কুকর্ম করে চালিছে। কাହିଁ করে চালিছে? কারণ କ'ଣ? কারণ এই ধন সম্পত্তি পাই কিপରି ଧନ ପାଇବି, ମୋ ପରିବାରକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେବି ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବି ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି। କିଛି ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେନି। ଯାହା ପାଖରେ ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ତା ପାଖରେ ନଥାଏ, ତା ପାଖରେ ନର୍କ ସୁଖ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତିକିରେ ଅଛେ ଭଲରେ ରହିବା, ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବା। ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଧନ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସମାଜ ସେବାରେ ଯଦି ଉପଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ନାଁଟି ରହିବ। କାରଣ ମରିଗଲା ପରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଆମ ନାଁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ କର୍ମ କରିଥିଲା ନା, ସେ କର୍ମକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏଇ ଲୋକଟି ଏଇଭଳି ଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ବା ଏଇଭଳି ଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କିଛି କୁକର୍ମ କରିକି ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିଥିବା, ଏଇ ଲୋକଟା ଲୋଭାଟା, ଏଇଟା ମରିଗଲା ଭଲ ହେଇଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ପଇସା ଖାଇଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଶୁଣାଯାଉ। ତେଣୁ ଆମେ କାହା ପାଇଁ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା? ଆଜି ଆମେ ଧନ ରଖିବା, ଆମେ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆମେ ଧନକୁ ନେଇପାରିବେ କି ସେ ରାଜା ନେଇଗଲେ? କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଜିନିଷ ନା, ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ଆସି ତାକୁ ଉପଭୋଗ କଲେ। ସେମିତି ଆମେ ଯାହା ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛେ କାଲି ଆଉ କାହାର ହେଇଯିବ, ଆମ ପୁଅର ହେଇପାରେ, ନାତିର ହେଇପାରେ, ନାତି ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହାର ହେଇପାରେ। ସେମିତି କହିହେବନି କି ଧନ ଆମେ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛେ ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ଏଇ ଧନକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା, କେବେ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଆମର ଜୀବନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ସେଠି ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି ଭାବିବା? ତେଣୁ ଏଇ ଗପଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।